சரி நீங்க ஒரே ஸ்டெப்ல ஃபுல்லா ஏறி முடிச்சிட்டீங்கன்னா மொத்த ஃபுட்டு நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன். ரோஹின் மட்டும் ஏறக்கூடாது. அந்த அந்த பரோட்டா காமெடி மாதிரி இவனை மட்டும் தப்பா கணக்கு போட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி. அன்னதானம் இல்ல, கடையில வாங்கி தரேன். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, கண்டிப்பா இவங்க எங்கேயாவது உட்காந்துருவாங்க. இல்ல கடைசி வரை கேரளா பசங்க சும்மாவா இல்ல, நாங்க ஏறிடுவோம். இல்ல மான பிரச்சனையா ஃபுட் பிரச்சனையா கேட்டா ஃபுட் தானே நமக்கு முக்கியம். கிளம்புடா நீ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ടാസ്ക്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. ഇനി അല്ലേ സംസാരിക്കണമെങ്കിലും കാലിപ്പിളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല, കുഴഞ്ഞു വീണാൽ ചെറുതെ ഇരിക്കില്ല. ഞങ്ങള് കേറി കേറി നാരങ്ങ സോഡ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. മൂപ്പരാണ് വാങ്ങിക്കടാ. இன்னைக்கு பொழுது இவங்க கூட தானா? ഇങ്ങനെ സോഡ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നവര് പച്ചവെള്ളത്തിന് സോഡയൊക്കെ അല്ലേ? എങ്ങനെ പച്ചവെള്ളത്തിന് സോഡയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ആ ഇതുപോലെ. അത് ശരി തന്നെ. ഉപ്പിട്ടിട്ടോ? വെയിറ്റ് ചെയ്. എങ്ങനെയുണ്ടടാ? അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചത്. ഇത്ര നേരം വീഡിയോ ഓണാക്കിയില്ല, ഇപ്പോഴും ഓണാക്കാണ്, മറന്നു. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നാരങ്ങ സോഡ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളങ്ങനെ 1500 പടി സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി എത്ര പടിയുണ്ട്? 2050 പടി കയറണം. 1 മണിക്കൂറായി കയറാൻ തുടങ്ങി. അടി ഒരു നാരങ്ങ സോഡ അടിച്ചതും പവറായി. ഒരു 300 സ്റ്റെപ്പ് കയറി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊണ്ട് നടന്നില്ല. ഓക്കെ, അവർ കയറട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളത്. ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട, തിരക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങള് എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ സൈഡൊക്കെ ഫുൾ കാടാണ്, നല്ല അടർത്തിയായ കാടാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മാന് കാണാൻ പറ്റി. വന്നത് ഞങ്ങൾ മാന് കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ആ ഹാപ്പിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കയറി ഇതുവരെ എത്തി. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അത്രയും കൊടും കാടാകായി. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന അറിയാത്തത് അല്ലേ? അത് ആ കാലത്ത് കട്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കല്ലേ, ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച്. ഏയ് ഇല്ലടാ, കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാ മല കണ്ട് അടുത്ത ബോർഡുണ്ട് അവിടെ. ക്യാമറ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചരിയും വളയും ഒടിയും. ക്ഷമിക്കുക, കാരണം കൈയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരാം. 1700 സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ എത്ര കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മൾ വിജയണ്ണൻ ടയേർഡായി വേർത്ത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കാട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ ഇല്ലയോന്നും അറിയില്ല അല്ലടാ. വ്യൂ പോയിന്റ് താഴെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് വിജയണ്ണൻ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റുകൾ. അതെ, കൊഞ്ച ദൂരം എത്തുന്ന ഫ്ലാറ്റ് തരും சொன்னார் അവര്. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ്. ഇത് താഴത്തെ തിരുപ്പതി ടൗൺ ആണിത് അല്ലേ? ആയിരിക്കും വിചാരിക്കണു, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കോടമഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ. അതെ, അത് സ്കൂളാണ്. ഇത് താഴെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അറിയില്ല. മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഇനി കഷ്ടമാണോ നമുക്ക് കയറാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് വരും. വിജയനെ ഉட்காந்தா இதாயிரோ கால் வலிக்கோ நடந்துட்டே இருக்கணும், உட்காரக்கூடாது. சொன்னவரை கடைசியில் இருந்துட்டாரு. ஆமா, നിഖിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല, നിഖിൽ പോയി. Nikhil have some power. சக்திமான் அவர் சொல்லி அவர் 2 பேரும் நடந்துட்டாரு. ஆனா கடைசி வரைக்கும் ലാസ്റ്റ് വരെ രോഹിനെ കാണാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത്ര നേരം അറിയില്ല, നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമോ. മഴവെള്ളം ഫുള്ളായി വന്നു.
ഗൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. പിടിച്ചു നടന്ന വെറുതെ ഇതിന് വഴിക്ക് വീഴും. ഗൈസ് ഇതാണ് തിരുപ്പതി മല. നമ്മളെ ഫുൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചതാ. ഇത്രയും ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് ഫുള്ള് ലൈം സ്റ്റോൺ ആടാ. മറ്റേ എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പക്കല്ലില്ലേ? അയ്യോ ഗൈസ് ഇവിടെ കടയൊക്കെ ഉണ്ടോ? മേലെ എത്തിയറാ നമ്മളേ. 3000 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു, 1000 സ്റ്റെപ്പ് വന്നാ ഐസ് വഴുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ കണ്ട ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് ആണല്ലേ, ഫുള്ള് മഴ പെയ്ത്. ആ ഐസ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് ഐസ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. 1800 സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്. 1800 സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി 1750 സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മളെ ടീംസ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഓ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നീങ്ങളാ? അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോലാ ഗൈസ് ഇവിടെ പഴമൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം. ഞങ്ങളെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും മേടിക്കണില്ല. ഒരേ ഒരു ഇന്ന് സർബത്താ, നാരങ്ങ സോഡ കുടിച്ചു, അത്ര തന്നെ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാം. ഞങ്ങളെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി பச்சை தண்ணி மட்டும்தான் வாங்கிக்கலாம். ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், ரோட்ல உட்காருன்றாங்க. ஆனால் கடைசியில் நீங்கள் பட்ஜெட் பார்த்தா சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுவீங்க. ஆமாம், இவ்வளோ கம்மியாக எப்படி ட்ராவல் பண்ண முடிச்சு நீங்களே யோசிப்பீங்க. அது கட்டாந்தரையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வந்தால் அப்படிதான். கடைசியில் குடிசை கூட இல்லையாடா வரேன். 5 ஸ்டார் இல்லாட்டி என்ன, ஒரு 4 ஸ்டார் 3 സ്റ്റാർ അടുത്ത കുറിച്ച് എന്തായാലും പരവായില്ല. ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച വരുന്നേ. ഫ്രണ്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ബാക്കിൽ വന്നിരുന്നു മേലെ നൈസായിട്ട്. നടക്കണില്ല കാണാൻ വേർത്ത് ഇതായി തുടച്ചാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ടയർഡായി കിതയ്ക്കണോ? കാരണം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വരണല്ലോ, അവരുമായിട്ട് മുന്നാണ്ട് നടക്കണോ? കാണാനേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ മൈക്കും വച്ച് ഒരേ നടത്തുവനെ ഇത്ര എടുത്തെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ടയർഡായി. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ പോലെ തോന്നും. നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി 2 ഫോൺ ഫുള്ളായി, 3ാമത്തെ ഫോണിൽ എടുക്കണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഉണ്ട്, അത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണിച്ചു. കാരണം മേലെ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടിന്റെ ഇത് വരും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയണ കേൾക്കും വിചാരിക്കണു. ആ നോയ്സ് ഒത്തിരി കുറച്ചുണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ച് ഇതാക്കാം. ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് കമ്മിയാക്കുക, ഇല്ല വെച്ചാ ഇതാവും. വയ്യ ഗൈസ്, ഇനി ഞങ്ങൾ മെല്ലെ പോവാ അല്ലേ? എന്തായാലും ദർശനം കിട്ടും മനസ്സിലായി. എന്തായാലും കിട്ടും. 12 മണിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും യാത്ര കിട്ടും. അത്ര തന്നെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പോവാ. കാലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും. അതെ, കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയ പോലെ ഒരു നല്ല ഫീല്. പക്ഷെ ഇനി നടക്കുമ്പോ സീനാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങളെ അടിയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആള് മെല്ലെ നെയ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആള് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിന്ന് മെല്ലെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ സംഭവം ബാക്കിലാണ്. പെട്ടു ഗൈസ് ആള്. നമ്മൾ 3ാമത്തെ ഗോപുരം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ എത്ര ഗ്രോവ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ഗോപുരം എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലടാ. ഇവിടെ പോലെ സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട്, നല്ല ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഇതാണ് 3ാമത്തെ ഗോപുരം അല്ലേ അത് അല്ലേ? ഗലി ഗോപുരം എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ക്യാമറയിൽ ഇത് തട്ടിയത്. വിജയണ്ണൻ ബാക്കില് വീഡിയോ കണ്ടത് ഓടുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ തോന്നും, പക്ഷെ ആള് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ആമാ ഓടി. ഇതാണ് ഗോപുരത്തിനുള്ളിൽ. ക്യാമറ വെള്ളമായി. ഫൈനലി നമ്മൾ രോഗിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. താഴെ വിട്ടതാണ് അവനെ. ഇപ്പോഴാണ് ഇവനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങള്. ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ വന്നു നീ, ഒറ്റതിൽ വന്നു നീ. എത്ര നേരമല്ലേ ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ കേറില്ല പറഞ്ഞവൻ കയറി എത്തി ഗൈസ്. അവൻ്റെ പവർ തെളിയിച്ചു. ക്യാമറ തുടങ്ങി അത് മട്ടും. ഞങ്ങളങ്ങനെ മേലെ ഏറ്റവും എത്ര 2500 പടി അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മേലെത്തി. മേലത്ത് ഫുള്ള് കടയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം അതൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും കഴിക്കണില്ല. എല്ലാതും നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കടകളൊക്കെ.
இல்ல ப்ரோ. ஆனா இப்படியே ஸ்டெப் இருந்தா சூப்பரா இருக்குல்ல நடக்கிறதுக்கு. அது வரைக்கும் சாப்பிட்டு வந்தோம், அதனால நாங்க திரும்பி சாப்பிட விரும்பல. ஆமா, இதுக்கப்புறம் வந்து அதான் காரணம் சொல்லி நாங்க அப்படி சொல்லிக்குவோம். ஆனா நாங்க மத்தியானம் சாப்பிட்டோம். அதுவும் பசிக்குதா உங்களுக்கு? இல்ல பசியனும் இல்ல, லைட்டா பசி இருக்குது அவ்வளவுதான். ஆனா அது பிரச்சனை இல்ல, நாங்க தண்ணி குடிச்சா மெயின்டைன் பண்ணி போயிடுவோம். இந்த வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டா என்ன அவ்வளவுதான். இதோட கரெக்டா நம்ம ஒரு 7 மணிக்கு ரீச் ஆகுமா, சூடா இட்லியும் கார சட்னியும் சாப்பிடுறோம். கோங்கரா அங்க தருமா? அங்க யாரும் தரலாம் மாட்டாங்க, நம்ம தான் வாங்கி சாப்பிடுறோம். அப்படியா? அங்க ஃப்ரீ அன்னதானம்ல இருக்கு சொன்னாங்க. அது நம்ம ஒரு பில்டிங் போய் அங்க சாப்பிட்டு வந்து லேட் ஆயிடும். நம்ம சாப்பிட போற 2 இட்லிக்கு எதுக்கு அங்க போய்கிட்டு? என்னாலும் அன்னதானம் சாமி பிரசாதம் இல்ல, சாப்பிடுவோம்ல. அது நம்ம போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வருவோம்ல, சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு வருவோம்ல, அப்ப சாப்பிடலாம். ஏன்னா 24 hours அது ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், போயிட்டு ஆளுக்கு 2 இட்லி கோங்கரா சட்னியை போட்டு. கோங்கரா சட்னியா? ஆமா, அதான் கார சட்னி. கார சட்னி சாப்பிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி நம்ம சாமி பார்க்க போயிடுவோம். சாமி பார்த்து முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸா வருவோம்ல, அப்போ உங்களுக்கு பசிக்குது அப்படின்னா போயிட்டு அன்னதானம் சாப்பிடலாம். இல்ல கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கூட நம்ம போய் அன்னதான சாப்பாடு காலையில கூட சாப்பிட்டு அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப நைட் அங்க ஸ்டே பண்ண தேவையில்லை. நம்ம போய் நம்ம கூண்டுல போய் மாட்டும் போது தெரியும் இல்ல நம்ம ஸ்டே பண்ண போறோமா இல்லன்னா சாமி உடனே பாக்குறோமான்றதெல்லாம் அங்க போய் தான் தெரியும். തമിഴും മലയാളം മിക്സ് ആയിരിക്കും. ഹിന്ദി തെലുങ്ക് മാത്രമേ ഇത് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ അത് വരും. ഒരിക്കൽ തമിഴും ഒരിക്കൽ തമിഴും ഒരിക്കൽ മലയാളം വരും. അറ്റ് ടൈമിൽ 2 സ്റ്റേറ്റിയും കവർ பண்ணலாம் ட்ரை பண்றோம். ആമാ, പക്ഷേ ആളോട് ചേർന്ന് ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് വരും വായിൽ. കുറച്ച് വർഷം ഞങ്ങൾ തമിഴും പിള്ളേർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി തമിഴ് അറിയാം. எப்படி கேரளால இருக்க எல்லாருக்கும் தமிழும் புரியும். ஆமா, தமிழ் புரியும், ஆனா பேச கிடைக்காது நேரம். ஜாலியா இருக்கும்ல, 2 லாங்குவேஜும் உங்களுக்கு ஒரே டைம்ல 2 ஸ்டேட்டையும் கவர் பண்ணி வீடியோ போடுறோம். ஆமா, இந்த மாதிரி vlog நீங்க எதுவும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பந்தியா பந்தி ப்ரோ பக்கத்துல போயிடுங்க. அது இடிச்சிடும். இது காட்டு பந்தி, இது ஒன்றும் பண்ணாது. யார் சொன்னா? ഇത് ഇങ്ങനെ ആളിനെ കുറെ നോക്കൂല്ലോ ഇതൊക്കെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യൊന്നുമില്ല അത്. ബ്രോ അമ്മ പക്കം തന്നെ വരുത് ബ്രോ. ഗായ്സ്, ഇത്രയും അടുത്ത് കാട്ടുപന്നിന്ന് ആദ്യം കാണാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ ഓട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണാണ്. ബ്രോ വന്നർ പോകുന്നത് ബ്രോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ മണിയായി വ്ളോഗിൽ വന്ന് പറയണേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് വെടിവെച്ച് കറി വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പന്നി വീരർ കുമാരവർമ്മർ പന്നി புகழ்ந்தால் பிடிக்காது. இங்க இருந்தா சூப்பரா நடக்கா அല്ലേ? இந்த கடை இருக்கும். இந்த மாதிரி தானா? அதாவது அந்த 3500 ஸ்டெப்ஸ் முடிக்கிறோம்ல, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்படி போகும், ஒரு ஸ்டெப் ஏறும், அப்புறம் இப்படி போகும். இந்த மாதிரி தான் சூப்பரா இருக்கு. தோத்தி ஒன்றும் தேவையில்லை. അടുത്ത് പിന്നെയും സ്റ്റെപ്പ് എത്തി. പിന്നെ എത്ര 1500 സ്റ്റെപ്പാ? 1450 സ്റ്റെപ്പ് ഇനിയും കാരണം. ഇത്ര നേരം സൂപ്പറായി നടന്നു വന്നാണ് അല്ലേ? മനസ്സമാത്തോടെ നടന്നു വന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടതും എല്ലാം പോയി. ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഇത് കയറണം പറയുമ്പോഴാണ് ടാസ്ക് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? കറക്റ്റ് ഒരു 1500 സ്റ്റെപ്പ് 2000 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇനി എത്ര സ്റ്റെപ്പ്? 1450 സ്റ്റെപ്പ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റെച്ചിൽ കയറണം കണ്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്തായാലും നടക്കില്ല. ഇനി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടന്ന് ഞങ്ങൾ മേലെത്തും വിചാരിക്കുന്നു. ഒരേ സ്റ്റെച്ചിൽ ഏറിடுவீங்க. நினைச்சா ஏறிடுவோம். அதான் எனக்கு டாஸ்க் கொடுத்தா நீங்க டாஸ்க் மட்டும் தாங்க. என்ன டாஸ்க் பார்த்து முடிச்சு சரி கீழே நிப்போ. நீங்க ஒரே ஸ்டெப்ல ஃபுல்லா ஏறி முடிச்சிட்டீங்கன்னா மொத்த ஃபுட் நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன். இந்த இப்ப நைட்டுக்கு இல்ல மொத்த பேருக்கு. ஓகே ரெடி. டாஸ்க் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் மேல அல்ல ஒரே அதாவது எல்லாருமே ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில். ரோயின் மட்டும் ஏறக்கூடாது. அந்த பரோட்டா காமெடி மாதிரி இவனை மட்டும் தப்பா கணக்கு போட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி. ரோகின் இல்ல எல்லாரும் കേറിക്കഴിഞ്ഞാ ഒരേ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരിക്കാണ്ട് മേലെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പൊറോട്ട ഇല്ല ഫുഡ് ഇന്ന് രാത്രി ഫുഡ് ആള് മേടിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചില് அன்னதானம் மேடிச்சு கொடுக்க கூடாது. அன்னதானம் இல்ல, கடையில வாங்கி தரேன். அப்ப ஆளு பண்ணிட்டு கடையில மேடிச்சு பாத்துக்கங்க. ஒரே ஸ்டெப்ல ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல. ஆமா, இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். இங்க இருந்து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, கண்டிப்பா இவங்க எங்கயாவது உட்காந்துருவாங்க. இல்ல கடைசி வரை கேரளா பசங்கன்னா சும்மாவா இல்ல, நாங்க ஏறிடுவோம். பாத்துருவோம். நீங்களே மான பிரச்சனையா ഫുഡ് പ്രശ്നമായിട്ടാ? ഫുഡ് തന്നെ നമുക്ക് മുഖ്യം. കിളമ്പടാ നീ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. ഇത്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇനി അല്ലേ ആ വിൽ സീ ശരി ലെറ്റ്സ് സീ ആള് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂ അയ്യോ അല്ല വെറുതെ കൊടുത്തോ ഇനിയിപ്പോ പൈസ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അതുപോലെ വിചാരിക്കും ആള് പക്ഷെ ஆளுக்கு அறியல ഞങ്ങളുടെ ஸ்டாமினா എന്താണ് என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு புரியுது அதாவது மனசுக்குள்ள நான் நினைப்பேன் இவனுங்க எப்படினாலும் உட்காந்துடணும் அப்படின்னு வேண்டுவேன் தானே கண்டிப்பா இல்ல பாப்போம் பசங்க நடக்கிறாங்களான்ட்டு நாங்க ஏறி நாங்க பழனியே 10 நிமிஷத்துல மேல ஆமா ஏறுங்க ஓடி ஓடி ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഫിനിഷ് பண்ணிடுவோம் സംസാരിക്കുന്നതിലും കാലിപ്പിളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല കുഴഞ്ഞു വീണാൽ ചെറുതെ ഇരിക്കില്ല ആ അതെ ഞങ്ങൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും எங்க நிக்கல ரோஹின் ஏய் கூட்டத்துக்குள்ள வா தனியா போக கூடாது முன்னாடி போயிட்டு இங்க வர அங்க நின்னுட்டு முன்னாடி போய் அங்க உட்கார்ந்தா கூட கேம் டாஸ்க் முடிஞ்சிச்சு கீப் கோயிங் எங்க கூட கீப் கோயிங் பண்ணனும் கூட்டத்துக்குள்ள வா எங்கோட இவெல்லாம் ஐடி வர்க் அது எது பாருங்க அது அவனே காமிங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு மாடு மாதிரி இல்லையே மாடு மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு மாட்டி க்ளோஸ் ஆகி மரமான இது गाइस இது மான் இல்ல துப்பினா இந்த அண்ணா சொன்னது மாடா மாடுல மான்டா துப்பினா டியர் தான்டா மாவு இல்ல காட்டு மான் അയ്യോ ഓ ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ സാധനം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭീകര ഒരു ജീവി പോലെ ഉണ്ട് മാനിനെ പോലെ ഇല്ല അല്ലേ സ്ട്രേഞ്ചർ തിങ്സിലെ ഒരു ജന്തു പറഞ്ഞ മാതിരി இருக்கு டெமோ கார்கனா ஆமா ஆடா இத சாக்கு வச்சு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கற போ நட ஏய் உங்க பிளான் தெரிஞ்சு வச்சுறாடே இத சாக்கு வச்சு அப்படியே நிக்கிறீங்களா പ്ലാൻ മനസ്സിലായി ആള് മാനെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങള് മാനെ കണ്ടു നിന്നാണ് തളരില്ല ഞങ്ങള് മാനെ കണ്ടു നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഒരു ജീവി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മൈസൂർ സൂ அந்த സൂ இந்த സൂ ഇന്ത്യയിലെ பெரிய സൂ போயிருக்கிறோம் ஆனா இந்த மாதிரி மானை பார்த்தது അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നത് അല്ലാണ്ട് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ശരീരവും മാന്റെ കൊമ്പും അങ്ങനെ ആയിട്ട് അരിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുലിയെങ്കിലും പറയാം അതെ സീബ്ര അതുമില്ല இவன் ரெண்டு பேர் கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போய் பண்றானுங்க இதெல்லாம் ஆட்டத்துல வராது செல்லாது மாட்டாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எங்க டாஸ்க் கொடுத்தனா ஜட்ஜ் முன்னாடி போகணும் கொள்கை ஏத்தபடி எங்கேயுமே உட்கார மாட்டாங்க சீரியஸா ரோகினால நிக்கவே மாட்டா கண்டிப்பா உட்கார மாட்டா அது எப்படிப்பா எனக்கு தெரியும் அதான் போயிட்டு இருக்காங்க நீ அதான் போறாங்க கூப்பிடுங்க கூப்பிட்டு கூட்டத்துக்குள்ள நடக்க சொல்லுங்க நம்ப மாட்டேன் நானு விളിக்கிறேன் எவ்வளோ அடிக்கின்றா போனு அவனுங்க குடுகுடுன்னு 10 ஸ்டெப் முன்னாடி போய் அங்க உட்காந்துக்கிட்டானுங்கன்னா இல்ல கண்டிப்பா உட்கார மாட்டாங்க ஒரே ஸ்டெப்ல போயிடுவாங்க ஏமாத்த மாட்டாங்க நாங்க எனக்குமே நேர்மையான பசங்க எங்களை பார்த்தா தெரியுதா அவங்களுக்கு எங்களை தான் ஏமாத்திட்டு போவாங்க மற்றபடி நாங்க ஏமாத்த மாட்டோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நேர்மை எருமை கருமை நேர்மை கொள்கை இதெல்லாம் நாங்க கண்டிப்பா காப்பாத்துவோம் எது வந்தாலும் நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அதான் எங்க மெயின் இது என்ன பண்ணுங்க மேல போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கல்வெட்டா பார்த்து எழுதி 5 பேரும் அங்கேயே உட்காந்துக்கோங்க நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சிட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க சரியா இதுக்கப்புறம் வர சந்தோஷமா போங்க இதுக்கப்புறம் வர மல்லு பாய்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கட்டும் இந்த மாதிரி 4 பேர் வந்தோம் டாஸ்க் கொடுத்தோம் மேல எத்தறக்குள்ள 4 பேரும் இறந்துட்டாங்க அங்கே ஜீவ சமாதி ஆயிட்டோம் கல்லறை வச்சிருக்காங்க அதுக்கு வேண்டி ഇരിക്കില്ലല്ലോ ഫുഡ് சொன்னாலும் நிக்கல பறந்துருமா ப்ரோ பறக்க கூடாது ப்ரோ ஏமனா நடந்து வரணும் அதான் ஓடிட்டாங்கல்ல ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாப்லையா முன்னாடி கிணவன் അവിടെ നിൽക്കാൻ മതി അവിടെ ഇരിക്കണ മതി നിൽക്കാൻ മതി
ഞങ്ങള് മീറ്റ് ഞങ്ങൾ അമ്മ എല്ലാം പോയാൽ മതി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അതേ ടാസ്ക് ഉള്ളൂ ഫുഡ് രാത്രിക്കുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല 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 എണ്ണ വാങ്ങി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയും என்ன இட்லி வேணா இட்லி சாப்பிடுங்க rice என்ன வேணா வேணா rice சாப்பிடலாம் ஆமா அதான் டாஸ்க் ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുഡ് ഞാൻ சொன்ன ഫുഡ് சொல்லிட்டா நீங்களெல்லாம் பரப்பா சொன்னல அதான் ഫുഡ് പറഞ്ഞു കാലം നമ്പലമേ ഇല്ല എന്നാ தெரியல ஃபுட்னு வந்தனே கால் வலிக்கலல காலை வலிக்கிறேன் எந்தமே பிரச்சனை இல்ல மான் பார்த்து கொஞ்சம் கூடி உசாரா வச்சா இனிமே அடுத்து இந்த டாஸ்க்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் என்ன ஓடுன்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல ஓடலாம் சொல்ல மாட்டேன் இனிமே மானை பார்த்தாலும் சரி யாரை பார்த்தாலும் சரி எங்கேயும் நிக்கவே கூடாது ஓகேவா நம்ம மட்டும் போயிட்டு இருப்போம் ஆமா கூட்டம் வந்தா மட்டும் நிப்போம் போக முடியல மட்டும் கூட்டம் வந்தாலும் கூட்டத்தை தள்ளி விட்டு பிரிச்சுக்கிட்டு போங்க கூட்டத்துல ஒருத்த குறையறானே ஒரு குள்ளமா இருந்தவன் അതോറാനാ ഇതാണ് അമ്പലം ഇടയിൽ ഒരു അമ്പലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇടയിൽ നിന്ന് டாஸ்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் மூக்க துடைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நாக்கத்தை ஏன்ட்டு சொல்லிட்டு போனோம் புரியுதா ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു നമ്മളെ റീച്ച് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ അത് പറ നമ്മള് 1500 സ്റ്റെപ്പ് നിൽക്കാണ്ട് കയറോ ഇല്ലയോ കയറും അല്ല ചെറുതെ സിമ്പിളായി കയറും അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുഡ് നേരെ കയറിയത് ഹോട്ടലിട്ടാ വേറെ എവിടെയും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് നേരെ ഹോട്ടലില് ആളുകളൊക്കെ ഫുഡ് പഠിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்க அது எங்களை பார்த்து சேலஞ்சு அதான் வாங்கன்னு சொல்றேன் முடிங்கன்னு சொல்றேன் நீ எத்தனை ஸ்டெப் உண்டுடா நீ எத்தனை ஸ்டெப் உண்டு தமிழ்நாட்டுக்காரங்க வந்தவங்களுக்கு என்ன சொல்றது அது மைய மறந்துட்டேன் டைலாக் வந்தவங்களை வாழ வைத்தே பழக்கம் அப்படியே வந்தவரை வாழ வைத்து பழக்கம் பழக்கம் அப்படின்றப்போ டாஸ்க் முடிச்சா ஒரு வேளை ஃபுட் ஸ்பான்சர் பண்ண மாட்டோமா என்ன ஓகே நாங்க ஃபுட்டுக்காக எக்ஸாமுக்கு சப்ளை வச்சு ஆமா கல்யாணத்துக்கு எக்ஸாம் அது மெயின் எக்ஸாம் விட்டு போயிட்டு தான் நாங்க ஃபுட் சாப்பிட்டு வந்தோம் அவங்களுக்காக நீங்க டாஸ்க் கொடுத்தீங்க அப்பா எல்லாம் பாத்துக்கங்க இந்த பசங்க நாங்க கட் பண்ணிடுவோம் சாப்பாட்டுக்காக நாங்க பாஸ் பண்ணிட்டோம்ல எக்ஸாம் சப்ளை வாங்க நாங்க பாஸ் பண்ணிட்டோம் எப்படி அரியர் வாங்கிட்டு அப்புறம் எழுதி பாஸ் ஆனோம் எங்களுக்கு பிரியாணி தான் முக்கியம் பிரியாணி கிடைச்சிருச்சு எக்ஸாமும் கிடைச்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஃபுட்டு லைஃப்ல இனிமே சாப்பிட முடியாது ஆனா அவ்வளோ டேஸ்டா இருந்தது அன்னைக்கு அள்ளி வீசினாங்க எங்களுக்கு மட்டன் இல்ல சில்லி மட்டன் பிரியாணி மட்டன் சரி கோயில் பப்ளிக் ஓகே பப்ளிக் டக்குன்னு எமோஷன் ஆயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல வேற ஒண்ணு சாப்பாடுன்னு எமோஷன் ஆயிட்டாங்க வேற ஒண்ணு இதுல போயிட்டோம் சாப்பாடு சொன்னது அன்னைக்கு நீங்க சாப்பிட்டு வேர்த்து பாத்துக்கிறீங்களா சாப்பிட்டு வேர்த்து ஏன் சுட சாப்பிட்டீங்களா இல்ல அவ்வளவு சாப்பிட்டனால வேர்த்துதான் சாப்பிட்டு வந்து உட்கார்ந்தது தூங்கிட்டோம் ചെറുതേ എവിടെ എന്താ അല്ല ഞങ്ങള് ഒരേ ഇതിൽ വരാണ് ഫാസ്റ്റ്